supreme responsibility of every state and government to meet the needs of its people. In meeting those needs from time to time, the same must be consistent with international aspirations and obligations. Malaysia, being a secular state governed by a constitutional monarch, has a federal constitution in force, and those rights and liberties of citizens are enshrined in the federal constitution. The federal constitution is a guiding formula, and strict observance becomes absolutely necessary. Among those critical rights are freedom to worship, protected under Article 11 of the federal constitution. Under Article 11, every citizen of the state has the right to profess and practice his religion, manage its own religious affairs, establish and maintain institutions for religious or charity purposes. By virtue of Article 11, the Indians are allowed to profess and practice the religion of their choice. In the exercise of their rights, since the colonial days, places of worship were established and created from time to time. Today, those places of worship are threatened with indiscriminate demolishment. Such threats are imminent. Any threat to demolish such places of worship belonging to Indians, in particular, is unconstitutional for the following reasons. Firstly, it infringes the integrity of Article 11. Secondly, such behavior and conduct breach all international legislations and conventions. Thirdly, it rocks our most peculiar cradle of democracy. Fourthly, it is an act of oppression, aggression, and discrimination. Finally, it could give rise to racial polarization. If we believe in power sharing, understanding, religious tolerance, in the elimination of all forms of discrimination and suppression, the commitment and attitude of the government must change for the better. And Article 11 in this context must be accorded a broad and liberal interpretation and not defined in a narrow and pedantic way. Saya serah pada BM ya. Jadi amat ya. Bisa boleh. Jadi orang-orang sini adalah wakil daripada 17 buah kuil lah. Okey. Okey. Puas hati semua Mana ada puas hati? Mana ada puas hati? Tak ada puas hati. Puas hati dah sampaikan benda ni. Mana ada puas hati? Puas hati yang puas hati isu tak selesai lah. Isu selesai baru puas hati. Mana pada Israel. Jadi Encik Barat ada nak beritahu tentang dia punya masalah. Saya nak panggil Chairman. Jadi saya phone number. Ya, that's fine. Ya, ini dia contact juga apa. Okay, can you please acknowledge your copy? orang nak terima. Anyway, here. Stop ya. You can put your name and your destination. Bukan laluan untuk penganut India untuk pergi ke sembahyang lah. Jadi kami mempunyai banyak masalah macam mereka memotong lalian telefon, lepas tu memutuskan air, dan banyak masalah baru-baru ni pihak SP setia bagi kepada kita. Dan esok 10 hari bulan 7 2006 maka pihak SP setia menutup jalan untuk lalu ke tempel kami, laluan utama. Jadi kami nak tuanku untuk berhentikan masalah ini, menyelesaikan masalah ini dan all problem semua ada kan? Yeah. Semua bagi pihak Israel, it is my duty to ask you to bring it to the attention of the government. And over the last 2.5 months, if you see, there are 12 temples that have been demolished, and then many others are still in threat of being demolished. You know, various strategies have been adopted: demolishment, burning, pecah semua kita punya dewa, kemudian curi kita punya batu, macam-macam berlaku lah. Macam-macam berlaku yang berleluasa di negeri Selangor ni lah. Jadi tujuan kita datang ni sebab kita tak ada choice lagi.
Kita dah komplain pada Menteri Besar, kita dah komplain kepada semua dah cukup dah. Tapi tak ada orang, nampaknya tak ada orang yang menghormati peruntukan undang-undang di negara ini dan juga kepada perlembagaan lah. Jadi kita tak ada choice. Jadi kita terpaksa datang kepada pemerintah berperlembagaan lah. Jadi kita merayu kepada Menteri agar menasihati kerajaan beliau supaya menghentikan semua pemusnahan kuil-kuil dan juga beri gazet. Semua kuil-kuil ini gazetkan once and for all, resolve. Otherwise, it's going to go. The Indian community, the Hindu community are very disappointed, very angry with the system. We don't want this to happen. We don't want the people to get angry. We want everybody to be happy in this country. Ini ialah satu negara yang aman, damai. Kita mahu semua continue in that way. We don't want people to be angry. People are beginning to become angry. So we hope you can tell. This one lepas tu Tuanku through the private secretary lah. Yeah. Then up to Tuanku lah. Yeah. This Please one tell him. I make sure pass it to Yeah. Please tell him that we my duty receive from you all. I pass to Can you please write down this? Jadi kita minta tuanku ya, maklumkan kepada pihak-pihak sebelum hukum tak pinjam pindah JK. Dia ada 2-3 cara untuk menyelesaikannya, pindahan dan sebagainya. Dan estate urusan estate ya, banyak kuil-kuil ni di estate ya. Ni dibina dah lama lah, bukan hari tu naik. Zaman British lagi, masa British besar estate kuil tu dah ada. So bila mereka nak maju dengan kawasan ni, runding dulu dengan jawatan kuasa kuil tu untuk dipindahkan ke satu tempat. Kerana ia adalah polisi kerajaan negeri tau. Apa-apa pembangunan tu, kalau ada sekolah ke, ada kuil ke ya, kena dipindahkan dulu, diberikan satu tempat yang lain, kemudian you develop lah area tu. Tak ada masalah bagi jawatan kuasa ni. Sensitivity isu ni adalah pasal jamu. So kerajaan ataupun kaunti kena lihat benda ni adalah masalah nasional. Jadi saya bagi pihak keadilan tu merasa hampa lah dengan tindakan pihak berkuasa tempatan, pihak polis dan pihak pengurusan estate melakukan mereka ni begini. Mereka ni pengundi tau. Ya, pengundi, mereka yang menentukan kerajaan ni. Jadi jangan treat dia orang ni second class citizen tau. Third class pun, fourth class. Ya tak? Bila undi orang dia endakkan undi-undi dia orang. Tapi kemudian runtuh dia orang punya kuil. Itu adalah pegangan kami lah. Kenapa kami tentang pihak berkuasa tempatan. Undi mereka kena hormat. 4 tahun lagi, tahun 2000 dia orang mengundi lagi. Same time dia orang ni bodoh ke? Betul tak? Bodoh ke dia orang ni? Ya, undi ambil tapi kuil runtuh. So itu satu amaran lah pada pihak BN ataupun UMNO dan sebagainya. Don't treat them as third class citizen. Okey? Terima kasih. Okey lah dah. Okey, terima kasih. Salam tuanku. Salam tuanku. Salam tuanku. என் பேர் ஜி சசிதரன். நான் கும்மா சிவலிங்கேஸ்வரர் கோயிலேருந்து வரேன். எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து ஒரு 80 வருஷமாக இந்த கோயிலை வந்து கும்பிட்டுட்டு வராங்க. 1999 நாங்கள் கும்மாஸ் ஆளுங்கெல்லாம் சேர்ந்து இந்த பெரிய சிவலிங்கத்தை கட்டி வந்தோம். 2000 வந்து அரசாங்கம் வந்துட்டு எங்கள் மேலே கேஸ் போட்டிருந்தாங்க. இந்த கோயிலை